26 নভেম্বর সংবিধান সাল 1949 বিসিনি 26 নভেম্বর ভারত হাকতনের সংবিধান সংক্রান্ত 1950 বিসিনি 26 জানুয়ারি সংবিধান সামুং ख्लायजाग बिसि ब्रह्म हाफिन जदजा सामंगतानि बिसिन থেকে সামনে ख्लायजाग অবিশুভ আর সালো জদजा সামंगतानि बिसिन থেকে ख्लायजागना অবিশুভ সংবিধান সামুং মানি बिसि सिनिसिबा पंगाना आबायद 26 नभेम्बर सिमि संजा सामंगता बिसकां बिसा चलिनानि नांगा क्राक सालो अमाकान्त एकाडेमि सिमि संजागना लामहिमुं आ लामहिमुं उजयन्त्र प्रसाद थांगि पायजागना लामहिमुं गमानजागना मंत्री प्रणजित सिंह राय मंत्री तिंगराय नखबे कुबनि रबो हैनो रांसाला महाकरना कक्तमाथना रखने पांडाखलाय अ कक्तमारका हास्तिनि रायदेनि सेक्रेटारि सञ्जय भट्टाचार्य लामहिमुं गजतन करनानि बागैनो कयमुं नारखा बतेबो साका क्राक सालो फुंगो जत हाफांनि हाबानो केरनकते रुंनक रगो कक साख्लायमानि ककनि बिसिनथिगे संविधान मृत्यु ख्लायजागोन बनकारिबो बिसि थगै सामंगतानि बागै करंजाग बेदेखते कैसा दागिबुं जारि ख्लायजाका आसामनि कक्तमाथना रखने पांडाखौ रखने बिसिङाव मानजाखा सिक्ला हामप्रायदे थंबायदेखनि तांखां सत्तब्रत नाथन कबे कक्तमते हुकुम बेदेखनि तांखां बिम्बिसार भट्टाचार्य আমরা আগামীকাল 26 নভেম্বর একটা মেইন প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি যেটা হবে উমাকান্ত একাডেমি থেকে সকাল 7টায় পদযাত্রা শুরু হবে এবং সেটা গিয়ে শেষ হবে উজ্জয়ন্ত প্রসাদে এবং সংবিধানের যে নীতি আদর্শ সেগুলিকে আমরা আবার স্মরণ করে সেই আদর্শে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পবদ্ধ হব।